ملک ہندوستان کی آزادی میں یوں تو بہت سارے مجاہدین آزادی اور یا کہیں تو وطن پرستوں نے اپنی قربانیاں دی، جس کے بنا پہ ہم آزاد محسوس کرتے ہیں اور آزاد ہندوستان میں سانس لینا گوارا ہو پایا۔ ان تمام مجاہدینوں میں بات کریں تو کسی نے اپنے جان کی قربانی دی، کسی نے مال کے ذریعے ہندوستان کی آزادی میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر سید محمود کے متعلق۔ مجاہد آزادی ڈاکٹر سید محمود اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے ایک سید پور بھتری میں 1889 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام سید ملا عمر تھا۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں 8ویں جماعت کی اردو کتاب فروزہ کا سبق 7، جس کا عنوان ہے مجاہد آزادی ڈاکٹر سید محمود۔ ڈاکٹر سید محمود کے والد محمد ملا عمر ایک نیک صفت اور فقیر منص انسان تھے جو اپنے بیٹے کو ایک عالم دین بنانا چاہتے تھے۔ ان کے اندر دینی تعلیم کا رجحان پیدا کرنے کے لیے انہیں ملا سید محمود کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ سید محمود کی ابتدائی تعلیم جونپور میں ہوئی، اس کے بعد وہ پھر بنارس گئے جہاں سے ان کی وابستگی انگریزی زبان سے ہوئی۔ انگریزی میں ماہرین کے کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور مضامین سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ علامہ شبلی نعمانی کے مضامین کا مطالعہ بھی گہرائی سے کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر سید محمود نے زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے ایک ادارہ، ایک انجمن تنظیم بھی قائم کیا جس کا نام تھا انجمن اخوان الصفا۔ انجمن اخوان الصفا کے ذریعے سے یہ کوشش کی گئی کہ زبان، انگریزی زبان، بالخصوص جو زبانیں یہاں پہ چھڑتی جا رہی تھی، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کی جائے۔ اس کے لیے وہ ہمہ کوششیں کرتے رہیں اور یہی وجہ تھی کہ انجمن اخوان الصفا سے وابستگی رکھنے کے بعد وہ تقاریر وغیرہ میں یا پروگرام وغیرہ میں شمولیت حاصل کرتے گئے اور دنوں دن ان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ ان کے علمی رجحانات کی بنا پر ہی ان کے سرپرستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اب علی گڑھ بھیجنے کی ضرورت ہے۔ علی گڑھ اس زمانے میں جب یہ ملک ہندوستان کی آزادی کے تمام مت والے وطن پرست اپنی جدوجہد کر رہے تھے، اس سمے علی گڑھ کا ایک خاص مقام تھا اور وہاں سے اٹھنے والی آواز یہ طے کرتی تھی کہ ہندوستان میں کس کی فضا بلند ہونی ہے۔ یعنی جو بھی تحریکیں عموماً ہندوستان میں پروان چڑھتی، اس کا کہیں نہ کہیں حصہ علی گڑھ سے جڑا رہتا تھا۔ لہٰذا یہ ہوا کہ جب 1900 میں علی گڑھ وہ پہنچے اور وہاں پہ تعلیم و تربیت حاصل کرنی شروع کی، تو اس درمیان ان کے بہت سارے احباب محب بنے جن میں قومی اعتبار سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ تو بھلا ڈاکٹر سید محمود پیچھے کب رہتے، ان کے ساتھ ہو کر ان ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمہ کوششیں کرتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد ایک دور آیا جب علی گڑھ میں موجود انگریزی افسران اور جو طلبہ و طالبات کا ایک گروہ تھا جو انگریزی یا برطانوی حکومت کو سپورٹ کرتا تھا، اس کا محب تھا، اس کے خلاف اور معاملہ پیچیدہ ہو گیا اور پھر 1907 میں پوری طریقے سے علی گڑھ یونیورسٹی میں ہڑتال کا واقعہ پیش آیا جس میں ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ تمام تر اذیتیں جھیلنے کے بعد پھر یہ آنے والے وقت میں اپنے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے جرمنی یعنی کیمبرج یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، جرمنی گئے، لندن گئے، اس کے بعد پھر جرمنی واپس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہاں سے پھر وکالت اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بیرسٹری کی ڈگری لے کر پھر وطن اپنے لوٹے۔ وطن واپسی کے بعد انہوں نے پٹنہ ہائی کورٹ میں وکالت کرنی شروع کی اور اس زمانے میں ایک نامور شخصیت ہوا کرتے تھے مولانا مظہر الحق، جو بہار کے چھپرا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں۔ یعنی اور اس کے باوجود سب سے بڑی خاص بات ڈاکٹر سید محمود کی یہ تھی کہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے کے بعد بھی وہ بہار سے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جڑا رہا اور مولانا مظہر الحق نے اپنی بھانجی سے بھی ان کی شادی ہوئی، حالانکہ وہ انہی کے ساتھ نگرانی میں رہ کے وکالت کی ڈگری کے متعلق تربیت لے رہے تھے، معلومات حاصل کر رہے تھے اور پریکٹس کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں بہت سارے مراحل آتے رہے، سیاسی اعتبار سے بھی کافی تحریکوں میں یہ آواز بلند کرتے رہے
अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात करें तो 1921 से लेकर 1923 के दरमियान बहुत सारे खास ओहदों पे ये फायज रहे और इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मरकजी काबीना में जनरल सेक्रेटरी का ओहदे पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में फायज किया गया। तो ये तमाम तर ओहदे रहे। जब 1935 में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात हुए, चुनाव हुए, असेंबली इंतखाबात में 2 जगहों से इन्होंने पर्चा भरा और दोनों जगहों से कामयाबी हासिल करके बिहार और बैरूनी ममालिक में अपनी एक अलग पहचान छोड़ दी है। तो डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से इस सबक में आपने मुख्तसर तारुफ देखा। इस मजमून को ख़ास तौर पे तवील एतबार से या बिलखुसूस पूरे तौर पे आप इस वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। अब इस वीडियो में डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से कुछ सवाल और जवाब भी दिए गए हैं। मैंने मुख्तसरन बहुत कम बातें आपके दरमियान रखी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील ना हो, लंबा ना हो जाए। और डॉक्टर सैयद महमूद का जो इंतकाल था वो 28 सितंबर 1971 को हुआ था। ठीक है, दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अहाते में वो तदफीन किए गए हैं और वहाँ पे ही उनका मज़ार है, कब्र है। तो डॉक्टर सैयद महमूद के मुतालिक ये मालूमात मैंने फराहम कराया। बहरहाल आइए बगैर किसी तमहीद के आपको ये बता दें कि मुजाहिदी आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से इस सबक में किन किन सवालों के जवाब हम तलाश करने वाले हैं। इसके साथ ही आप PDF नोट्स के हवाले से तमाम सवालात भी आपके यहाँ दस्तयाब करेंगे या देखेंगे। बहरहाल सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के माने इस सबक के अतबार से हमें देखना है। आपने पढ़ा और जाना में कुछ मुख्तसरन बातें पेश की गई, इनकी ज़िंदगी के अहवाल बयान किए गए जो कि मैंने ज़बानी एतबार से बताया है। इसके बाद मारूदी सवालात हैं जिसके 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, उनमें से एक सही है, उस पर टिक लगाना है, निशान लगाना है। तो ये सवालात दिए गए हैं। डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कहाँ हुई थी? वह अलीगढ़ गए थे तो किस लिए? जर्मनी से डॉक्टरेट की सनद हासिल करने के बाद पटना में उन्होंने क्या किया? उनकी वफात कब हुई? इल्म जानने वाले को क्या कहते हैं? खबर की जमा क्या है? इसके अलावा ज़ेल में दिए गए लफ्ज़ों के मानी बताइए। ठीक है, पढ़िए और जवाब दीजिए में बहुत सारे सवाल और जवाब दिए गए हैं। डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अंग्रेज़ी तालीम का उन पर क्या असर हुआ? उनकी ज़िंदगी के नए दौर का आगाज़ कहाँ से हुआ? उन्होंने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली? उन्होंने 1907 में अलीगढ़ कॉलेज ने सारे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मतवज्जा क्यों किया? डॉक्टर सैयद महमूद की सियासी ज़िंदगी के मुतालिक जो आप जानते हैं लिखिए। और डॉक्टर सैयद महमूद हिंदुस्तान के मेमारों में शामिल थे कैसे? ठीक है, इसके अलावा कुछ दीगर भी सवालात हैं। आदमी मशहूर व मकबूल कैसे होता है? समाज के लिए आपने जो कुछ किया है उसे तहरीर करिए, उसे लिखिए। दिए गए लफ्ज़ों के हम मानी अल्फाज बताइए। इसके अलावा जिसको हम मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं, दिए गए सवालों के जवाब सही चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। दिए गए जुमलों को माजी में बदलिए। माजी क्या होता है? तो ज़माने की 3 किस्में होती हैं वक्त के एतबार से। तो माजी, हाल, मुस्तकबिल। मादी के माने मौजूदा दौर, माफ़ करिएगा, मादी के माने बीता हुआ, हाल के माने मौजूदा जिनको हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, और आने वाले कल को मुस्तकबिल कहा जाता है यानी फ्यूचर टेंस। तो उसमें मादी में तब्दील करना है। मसलन वह एक सियासतदान है तो इसका होगा वह एक सियासतदान था। जेल में दी गई कहावतों के मानी बताते हुए जुमले बनाइए। ठीक है, और पहले तो इस जो कहावत दी गई है उसका माने और साथ में फिर उसका जुमला इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम तर सवालात व जवाब इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। और डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से जो उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी आज़ादी के बिना पे, मुल्क को आज़ाद कराने के बिना पे तहरीकें शुरू की, अपनी जद्दोजहद किया और बिलखुसूस बिहार के लिए जो उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं उसके हवाले से बखूबी तौर पर इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो अब आइए बगैर किसी तमहीद के हम आपको वीडियो को स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तमाम सवालों के जवाब वहाँ से आप दस्तयाब होंगे, देख पाएंगे। और आपसे मुअद्दबाना अपील और गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। लीजिए नाजरीन, है पेश है 8वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 7 जिसका उन्वान है मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद।
डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से इस वीडियो के शुरुआती यानी इब्तिदा में आप जान चुके हैं कि इनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के सैयदपुर भितरी में 1889 को हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद मुल्ला उमर था और वो शुरुआती दौर में इन्हें एक आलिम दीन बनाना चाहते थे, लेकिन खुदा को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है, आप यकीनी तौर पे जानते हैं। और फिर ये इब्तदाई तालीम जौनपुर से हासिल करने के बाद बनारस, अलीगढ़, उसके बाद फिर जर्मनी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड और फिर जर्मनी होते हुए वतन वापस होते हैं। और इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सूबे बिहार में गुजरता है। चूँकि ये वकालत की डिग्री सनद हासिल करने के बाद जब वापस लौटते हैं तो मौलाना मजहरुल हक की निगरानी में पटना हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से मुख्तसर तारुफ आप देख भी चुके हैं। अब इस सबक का हम बगौर सरसरी तौर पे और साथ ही इस मज़मून के हवाले से मुकम्मल तारीख़ को जानेंगे। इनके ज़िंदगी के तमाम तर अहवाल आप बखूबी तौर पे पेश कर जान पाएंगे। इसके अलावा इस सबक के एतबार से जो भी सवाल व जवाब है उसका तहरीरी शक्ल भी आपके दरमियान हम रखने वाले हैं। तो आपसे मुअद्दबाना अपील है, अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक को क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें। चूँकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया का साइट भी मैंने दिगर डाल रखा है, तो आप वहां के जाके हमें फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बहरहाल अब आइए बगैर किसी तमहीद के हम मज़मून की शुरुआत करते हैं मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से, जो कि आपके दरमियान पेश है स्क्रीन पे। डॉक्टर सैयद महमूद जद्दोजहद आज़ादी के अहम तरीन रहनुमाओं में थे। उनकी पैदाइश ज़िला गाज़ीपुर के एक कस्बा सैयदपुर भितरी में 1889 में हुई। उनके वालिद मुल्ला मोहम्मद उमर एक दीनदार और फ़कीर इंसान थे। वह अपने बेटे को आलिम बनाना चाहते थे। उनमें दीनी तालीम का रुझान पैदा करने के लिए प्यार से सैयद मुल्ला महमूद कहकर मुखातिब करते थे। डॉक्टर साहब की इब्तदाई तालीम जौनपुर में हुई, फिर वह बनारस चले गए। वहाँ उनकी अंग्रेज़ी तालीम शुरू हुई। अंग्रेज़ी तालीम के असर से आंखें खोली। फिर उन्होंने अल्लामा शिबली, नौअमानी वगैरह की तसानीफ़ पढ़ी। एक अंजुमन इख्वानुस सफ़ा के नाम से क़ायम थी, जिसमें हर हफ्ता तकारीर के प्रोग्राम होते थे। मुसूफ़ इस अंजुमन से वाबस्ता हुए और उसके जलसों में तकरीरें करने लगे। उनके तबई रुझानात को देखते हुए उनके सरपरस्तों ने उन्हें अलीगढ़ भेजने का फ़ैसला किया। चुनांचे वह मज़ीद हुसूल तालीम के लिए 1900 में बनारस से अलीगढ़ भेज दिए गए, जहां उनकी ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। ये वह दौर था जब अलीगढ़ मुसलमानों की ज़हनी, सियासी, तालीमी और इल्मी तरक्कियों का महवर माना जाता था, और जो आवाज़ अलीगढ़ से उठती थी सारे हिंदुस्तान में सुनी जाती थी। हुकूमत बरतानिया मुसलमानों के कौमी मफाद के लिए अलीगढ़ ही को मुसलमानों का तर्जुमान मानती थी। हालांकि सैयद महमूद में ज़हनी बेदारी बनारस ही के मुख्तसर क़याम में पैदा हो चुकी थी, मगर उनकी तहक़ीक़ी नशो नुमा अलीगढ़ में हुई। ये वह ज़माना था जब मुसलमानों में एक आज़ाद ख़याल तबका पैदा हो रहा था। अलीगढ़ कॉलेज में तलबा का एक ग्रुप ऐसा था जो अंग्रेज़ प्रोफेसरों का हामी था और उनकी पॉलिसियों और तौर तरीक़ों को अलीगढ़ में नाफिज करने के लिए आलाकार बना हुआ था। इस पस्त ज़हनियत के ख़िलाफ़ डॉक्टर महमूद ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की और अब्दुल रहीम बिजनौरी, तस्दीक़ अहमद खां शेरवानी, अब्दुल मजीद बैरिस्टर, काजी तलम्मुज़ हुसैन के साथ मिलकर एक खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली। इस सोसाइटी में मज़ामीन पढ़े जाते, मुबाहिसे होते कि अंग्रेज़ी ताकत को कैसे ख़त्म किया जाए। इस तरह कॉलेज के अंग्रेज़ कौम और अंग्रेज़ी हुकूमत और कॉलेज के अंग्रेज़ स्टाफ के ख़िलाफ़ जो आग अंदर अंदर सुलग रही थी वह तेज़ हो गई। तलबा और अंग्रेज़ स्टाफ के दरमियान एक खलीज यानी टकराव पैदा होने लगी और अंदर अंदर ही सुलग रही आग एक दिन शोलों के रूप में बाहर आ गई। चुनांचे 1907 में कॉलेज में हड़ताल का वह मशहूर वाक़या पेश आया जिसने सारे हिंदुस्तान को अलीगढ़ की तरफ मुतवज्जा कर दिया।
ہڑتال کرنے کرانے، سزا بھگتنے اور معاف کیے جانے، غرض یہ کہ اس کی ہر منزل میں سید محمود یورپ پہنچے اور انگریزوں کے وطن میں 3 سال قیام کیا، پھر جرمنی آئے، کیمبرج گئے اور بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی، پھر جرمنی سے پی ایچ ڈی کی مکمل کیا۔ ہندوستان کی تاریخ ان کا خاص موضوع تھا اور اس پر وہ عالمانہ نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ہندوستان سے انگریز دشمن بن کر گئے تھے اور انہیں اس قوم کی خوبیوں کا بھی پتہ چلا۔ زمانہ قیام میں وہ سیاست میں بھی نمایاں حصہ لیتے رہے اور وہاں جوانی کے جوش میں کچھ دنوں ریولیوشن یعنی انقلابی سوسائٹی سے بھی وابستہ رہے، لیکن جب بعد میں ان کی پالیسی کا اندازہ ہوا تو اس سے علیحدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب 1913 میں وطن واپس آئے اور 1915 سے نامور بیرسٹر مولانا مظہر الحق صاحب کی نگرانی رہنمائی میں پٹنہ ہائی کورٹ میں وکالت کرنی شروع کی۔ ڈاکٹر سید محمود ایک ہونہار اور کامیاب وکیل ثابت ہوئے۔ مولانا مظہر الحق ان کی ذہانت اور بصیرت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سینئر اور جونیئر کے تعلق کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی بھانجی رفیقۃ الفاطمہ سے ڈاکٹر سید محمود کی شادی کرا دی، جو ڈاکٹر سید صاحب کی انقلابی اور سیاسی زندگی کے سفر میں سچی ہمسفر ثابت ہوئیں۔ وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے۔ اسی دور میں وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبر ہوئے۔ 1921 تک وہ پٹنہ ہائی کورٹ کے ممتاز بیرسٹروں اور صوبہ بہار کے مدیر رہنماؤں کی صف اول میں شمار کیے جانے لگے۔ انہوں نے خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا اور 1921 میں مرکزی خلاف کمیٹی کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1923 میں پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری کے اہم ترین عہدے پر سرفراز کیے گئے۔ انہوں نے ملک و قوم کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دیں، قید و بند کی صعوبتیں یعنی مصیبتیں، پریشانیاں جھیلیں اور اثار و قربانی کے انمٹ نقوش قائم کیے۔ 1926 میں دوبارہ جنرل سیکریٹری بنائے گئے اور 7 برس تک آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے عہدے پر سرفراز رہے۔ اس دور میں انہوں نے ملک کے طول و عرض کا دورہ کیا، ہزارہ جلسوں میں پرجوش تقاریر کی، خصوصاً بہار کے چپے چپے کو چھان مارا، بہت سے قابل ذکر جلسوں کی صدارت اور ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے ایسی لازوال خدمات انجام دیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی ورکنگ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب کی خدمات مختلف نوعیت کی تھی۔ ایک طرف تو وہ ملک و قوم کی بنیادی خدمات میں دیگر اکابرین یعنی اپنے سے بڑے احباب لوگ کے رفیق کار تھے، تو دوسری طرف مسلمانان ہند کے مفاد کی نگرانی ذمہ دارانہ طریقہ سے انجام دیتے رہے۔ 1935 کے اصلاحات کے نفاذ کے بعد جب اسمبلی کے لیے الیکشن کا دور آیا اور کانگریس نے انتخابات میں عملی حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو ڈاکٹر صاحب کا 2 حلقوں سے کھڑے ہوئے اور دونوں حلقوں سے کامیاب ہو کر اسمبلی میں آئے۔ جب بہار میں وزارت کی ترتیب ہونے لگی اور کانگریس نے عہدے قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت عوام کی ذہنیں خصوصاً اقلیتی طبقے کے ذہن میں یہ بات تھی کہ راجندر پرساد کے بعد کانگریس حلقے میں سب سے ممتاز اور جن کی شخصیت سب سے زیادہ قابل ترجیح ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر محمود کی ذات ہے، اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور اعزاز ان کے امر کے لیے کافی تھا کہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان ڈاکٹر صاحب کے لیے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وزارت تعلیم، صنعت و حرفت، قیادت و ریاضت کے لیے محکموں کا قلمدان کو دیا گیا۔ انہوں نے شعبہ تعلیم میں پرائمری تعلیم پر خاص توجہ دی تاکہ اس کی ترقی کے لیے اسکیمیں مرتب کیں اور اسکیموں کے ذریعے انہیں مختلف شہروں میں
फैलाया। इशाअत तालीम के सिलसिले में उन्होंने बिहार के ज़रिए दूसरे सूबों के रहनुमाई की, जिससे नाख्वानदह अफराद ने फैज़ हासिल किया। उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू का मसला अटका हुआ था। उनकी कोशिशों से उर्दू प्रोफेसरों का तकर्रुर यानी बहाली अमल में आया। उन्होंने अपने मातहत शोबों की तरक्की देने के अलावा मुसलमानों के दीगर मसाइल भी देखे, जिनमें मुसलमानों के लिए हक़ तनासुब और लोकल बॉडीज़ में मुसलमानों की क़यादत के मसले ख़ास तौर पर अहमियत के हामिल हैं। डॉक्टर सैयद महमूद की उन सिफ़ात के साथ साथ उनके इल्मी रुझानात भी उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में ज़ाहिर होते रहें। वह हिंदुस्तान की तारीख़ पर गहरी निगाह रखते थे और अंग्रेज़ी रसायल में अक्सर व बेशतर मज़ामीन लिखा करते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उनकी तसानीफ़ में उनका मशहूर रिसाला खिलाफत और हिंदुस्तान, जिनका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी कशीर तादाद में शाया हुआ और पसंद किया गया। दीवान गालिब के बदायूं एडिशन को उन्होंने ही मुरतब किया और गालिब के काम पर नए अंदाज में मुक़दमा लिखा। इसी तरह मुख्तलिफ़ मतबूआत पर वक्तन फ़वक्तन मुक़दमा और दिपाचे लिखते रहे और बहुत सी नामुकम्मल तसानीफ़ और मज़ामीन उनके इंतकाल के बाद मिले। डॉक्टर साहब जद्दोजहद आज़ादी के हिंदुस्तान के अमारों में शामिल हैं। सूबे बिहार के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि वह इस सूबे से हमेशा वाबस्ता रहे और यहाँ के लिए उन्होंने जो काबिल क़द्र ख़िदमात अंजाम दिए हैं उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका इंतकाल 28 सितंबर 1971 को हुआ। उनकी तदफीन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज कब्रिस्तान दिल्ली में तदफीन की गई है। डॉक्टर सैयद महमूद के खानवादे में 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनकी एक बेटे बेगम हमीदा नईम बिहार कानून शाद असेंबली के रुकन भी रही हैं और उनके खलफ दोयम का कॉमरेड सैयद हबीब साहब कम्युनिस्ट पार्टी के मशहूर लीडर थे। इस तरीके से इस सबक में अपने मज़मून के मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद के हवाले से तमाम तर मज़मून के हिस्से को देखा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मज़मून निगार ने और इस बिहार तालीमी इदारे ने इसको तरतीब दिया हुआ है। अब आइए बगैर किसी तमहीद के हम इस वीडियो में अपने दस्तयाब PDF नोट्स पे लेके चलते हैं, जहाँ से आप इस मज़मून का ख़ुलासा सरसरी तौर पे यानी बखूबी तौर पे देख पाएंगे, जो कि बड़ी ही दिलचस्प और आसान लहजे में इसको पेश करने की खूबी हासिल की है। सबक 7 मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद ख़ुलासा, इस तरीके से ताकि आपको बखूबी तौर पे इस मज़मून के हवाले से इल्म हासिल हो जाए। आप देखें, ठीक है, तो ये देखें आप मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद। मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के एक कस्बा सैयदपुर भितरी में 1889 में हुई। उनके वालिद मुल्ला मोहम्मद उमर एक दीनदार और फ़कीर मुंस इंसान थे। ये पहला हिस्सा। इसी मज़मून के हवाले से हम फिर देखते हैं कि जौनपुर से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद बनारस में अंग्रेज़ी तालीम शुरू की। अल्लामा शिबली नोअमानी की तसानीफ़ पढ़ा करते थे। बनारस में एक तंजीम जिसका नाम था अंजुमन इख्वानुस सफ़ा, उससे वो मुंसलिक हुए, जुड़े। माफ़ करिएगा, यहाँ पे कायम लिख दिया गया है, वो कायम नहीं बल्कि मुंसलिक होगा, जुड़े, जिसमें हर हफ्ता तकारीर के प्रोग्राम होते थे। अंजुमन से वाबस्तगी के सब जलसों में तकरीरें करने लगे। ठीक है। इसके बाद मज़ीद हुसूल तालीम यानी आगे की तालीम और तरबियत मुकम्मल करने के लिए वो 1900 में बनारस से अलीगढ़ गए। हुकूमत बरतानिया के जुल्म सितम से हिंदुस्तानियों को आगाह कराने और माशरे की इस्लाह के लिए अलीगढ़ में डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, तस्दीक अहमद खान शेरवानी, अब्दुल मजीद काजी, तलम्मुज हुसैन वगैरह के साथ मिलकर एक खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली। डॉक्टर साहब तहरीक को पाया तकमील की गरज से लंदन में 2-3 साल क़याम किया।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की, फिर जर्मनी से पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की। डॉक्टर साहब 1913 में आला तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आए और 1915 से नामवर बैरिस्टर मौलाना मजहरुल हक साहब के रहनुमाई में पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। फिर आगे के इस मजमून के हवाले से देखते हैं। आगे में मौलाना मजहरुल हक डॉक्टर सैयद महमूद की ज़हानत और बसीरत से मुतासिर होकर अपनी भांजी रफ़ीक़तुल फ़ातिमा से शादी करवा दी। उनकी शरीक हयात ने उनकी इनकलाबी और सियासी ज़िंदगी के सफ़र में सच्ची हम सफ़र साबित हुई। फिर इस मजमून के हवाले से देखते हैं कि 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बने, फिर बाद में 1923 में जनरल सेक्रेटरी के अहम तरीन ओहदे पर फायज हुए। 1926 में दोबारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। इसके बाद इस मजमून के हवाले से देखते हैं, डॉक्टर साहब एक तरफ तो वह मुल्क कौम की बुनियादी खिदमत में दिगर अकाबिरीन यानी बड़े लोगों, अपने से चाहने वाले, मोहब्बत रखने वाले लोगों के पैरोकार थे, रफ़ीक़कार थे, तो दूसरी तरफ मुसलमानान हिंद के मफाद की निगरानी ज़िम्मेदाराना तरीके से अंजाम दे रहे थे। 1935 में हुए आम असम्बली इंतखाबात में दोनों हलकों से यानी 2 जगहों से उन्होंने नामजदगी की और दोनों जगहों से कामयाबी हासिल करने पर वज़ारत तालीम यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सनअत व हरफत यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन, क़यादत और ज़राअत मिनिस्ट्री ऑफ लीडरशिप एंड एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी संभाली या दी गई। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी रसाइल में कसरत से मज़ामीन लिखा करते थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उनका मशहूर रिसाला खिलाफत और हिंदुस्तान, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा में भी कसीर तादाद में शाया हुआ और पसंद किया गया। ठीक है। तो ये जो भी नोट्स आपको बनाने हैं वो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आपसे मुअद्दबाना अपील होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबक के हवाले से आपके पास मौजूद हो जाए, दस्तयाब हो जाए। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक भी वीडियो बखूबी तौर पे पहुंच जाए। अब तक और साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर कोई मामला है, कुछ पूछना हो या किसी से मुतालिक आपके तासुरात हों तो आप कमेंट के ज़रिए से हमारी हौसला अफजाई करिएगा, अपने मशवरा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके। डॉक्टर साहब सूबे बिहार से हमेशा वाबस्ता रहे। डॉक्टर साहब सैयद महमूद का इंतकाल 28 सितंबर 1971 को दिल्ली में हुआ। उनकी तदफीन मौलाना आज़ाद नेशनल मेडिकल कॉलेज कब्रिस्तान दिल्ली में हुई। एक सियासतदान, एक बैरिस्टर, एक माहिर तालीम, एक तारीख़ दां की हैसियत से डॉक्टर सैयद महमूद के कारनामों को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब आइए पढ़िए और समझिए। में ढेर सारे मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। जद्दोजहद के माने कोशिश, अदवार दौर की जमा, अहद कदीम यानी पुराना ज़माना। दूसरी जानिब है फिर अगला मुरत्तब यानी तैयार या मुकम्मल, तबई यानी फितरत, और अहम तरीन के माने हैं नहायत ज़रूरी, बेदारी यानी अक़ल या समझ। तसानीफ़ के माने तसनीफ़ की जमा, लिखी हुई किताबें। तस्दीक़ सदाकत, गवाही। रुझानात यानी रुझान की जमा, झुकाव। नुकूश तस्वीरें या कुंदा की हुई चीज़ें, खुदाई से उभारी हुई चीज़ें। नशो नुमा यानी बनावट या फुलना। अकाबिरीन यानी बड़े लोग। खुफिया यानी छिपा हुआ। और नफाद के माने जारी होना, नाफिज होना। सरफराज के माने सरबुलंद। फरामोश यानी भूला हुआ। नाफिज यानी जारी होने वाला। इसके बाद है रफ़ीक़कार यानी रफ़ीक़कार, काम आने वाला दोस्त। इसार यानी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना। अशाअत यानी फैलाना या छपाई। तौलो अरज़ यानी लंबाई व चौड़ाई।
معمار کے معنی عمارت بنانے والا، نوعیت یعنی قسم، خانوادہ یعنی گھرانہ، دیپاچہ کے معنی تمہید، ٹھیک ہے، جو خاص باتیں کسی مختصر یا مضمون کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تقاریر یعنی تقریر کی جمع، بیانات، ناخواندہ یعنی ان پڑھ یا جاہل، آغاز یعنی شروع، اور وابستہ کے معنی متعلق یا بندھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے درج ذیل سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر سید محمود کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ الف حاجی پور، ب مانپور، جیم فتح پور، دال غازی پور۔ تو اس کا صحیح جواب ہے غازی پور۔ دوسرا سوال ہے، وہ علی گڑھ گئے تھے؟ الف لڑنے، ب پڑھنے، جیم ٹہلنے، دال رہنے۔ تو وہ علی گڑھ گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں، جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے کے بعد پٹنہ میں انہوں نے خالی جگہ، الف کفاءت شروع کی، ب وکالت شروع کی، جیم صحافت شروع کی، دال خلافت شروع کی۔ تو صحیح جواب ہے وکالت شروع کی۔ چوتھا سوال ہے، ان کی وفات ہوئی؟ آپشنس ہیں، ممکنہ جوابات یہ اس طریقے سے ہیں، الف 1971 میں، ب 1961 میں، جیم 1951 میں، دال 1981 میں۔ تو صحیح جواب ہے 1971 میں۔ پانچواں سوال ہے، علم جاننے والے کو کہتے ہیں؟ الف علوم، ب حاتم، جیم نادم، اور دال عالم۔ تو علم جاننے والے کو کہتے ہیں عالم، صحیح جواب دال ہے۔ چھٹا، خبر کی جمع ہے خالی جگہ، الف خابر، ب خبر نگار، جیم اخبار، اور دال خبری۔ تو صحیح جواب ہے جیم اخبار۔ ذیل میں دیے گئے لفظوں کے معنی بتائیے۔ سرفراز سر بلند، نفاذ جاری ہونا، طول و عرض لمبائی اور چوڑائی، اشاعت یعنی پھیلانا، لا زوال یعنی کبھی بھی ختم نہ ہونے والا، ناخواندہ یعنی ان پڑھ اور جاہل، فراموش یعنی بھولا ہوا، ادوار یعنی دور کی جمع، نوعیت یعنی قسم، معمار یعنی عمارت بنانے والا، اکابرین یعنی بڑے لوگ، وابستہ یعنی متعلق، رفیق یہ کے معنی کام آنے والا دوست، مددگار، مرتب یعنی تیار یا مکمل، دیپاچہ یعنی تمہید یعنی مختصر سی باتیں مضمون کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں، حامل یعنی کسی چیز کا رکھنے والا۔ تو اس طریقے سے آپ نے ہم معنی الفاظ بھی دیکھیں، اس کا جو معنی ہے۔ اس کے بعد آئیے سوال و جواب کی فہرست کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر سید محمود کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو جواب ہے، ڈاکٹر سید محمود کی پیدائش 1889 میں اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے ایک قصبہ سید پور بھیتری میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، انگریزی تعلیم کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جواب، بنارس میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے سبب ان کی علمی رجحانات یعنی دلچسپی مختلف ادوار میں ظاہر ہوتے رہیں۔ انہوں نے انگریزی رسائل میں کئی مضامین لکھا کرتے تھے، انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ان کی زندگی کے نئے دور کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جواب، ان کی زندگی کے نئے دور کا آغاز علی گڑھ سے ہوا۔ چوتھا، انہوں نے کس کے ساتھ مل کر خفیہ سوسائٹی کی بنیاد ڈالی؟ جواب، انہوں نے عبد الرحمن بجنوری، تصدیق احمد خان شیروانی، عبد المجید بیرسٹر اور قاضی تلمذ حسین کے ساتھ مل کر خفیہ سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اگلا سوال ہے، 1907 میں علی گڑھ کالج نے سارے ہندوستان کو اپنی طرف متوجہ کیوں کیا؟ جواب، 1907 میں علی گڑھ کالج نے سارے ہندوستان کو اپنی طرف متوجہ کیا کیونکہ اس زمانے میں علی گڑھ مسلمانوں کی ذہنی، سیاسی
تعلیمی اور علمی ترقیوں، بڑی خاص پہ نقطہ چھوٹ چکا ہے، ترقیوں کا خاص مقام مانا جاتا تھا۔ حکومت برطانیہ اور انگریز افسروں کا حمایتی طبقہ اور وطن پرستوں کے درمیان خلیج یعنی ٹکراؤ پیدا ہونے کے سبب 1907 میں ہڑتال کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ چھٹا سوال ہے، ڈاکٹر سید محمود کے سیاسی زندگی کے متعلق جو آپ جانتے ہیں لکھیے۔ جواب، ڈاکٹر سید محمود کے سیاسی سفر کا آغاز علی گڑھ سے ہوا۔ وطن پرستوں سے ملاقات کے سبب انہی کے اندر جد و جہد کا جذبہ پیدا ہوا۔ تحریکوں کے درمیان کئی سیاسی رہنماؤں سے ملنا ہوا۔ 1921 سے 1923 تک وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر مامور ہوئے۔ 1935 میں اسمبلی انتخابات میں دونوں حلقوں سے کامیابی حاصل کر کے وزارت تعلیم، صنعت و حرفت یعنی اوদ্যোগিক ایوم ویوسائک منترالے، قیادت اور زراعت، سینچائی ایوم کرشی وغیرہ محکموں سے منسلک رہیں یعنی جڑے رہیں۔ ڈاکٹر سید محمود ہندوستان کے معماروں میں شامل تھے کیسے؟ جواب، ڈاکٹر سید محمود نے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے کے بعد بھی انگریزوں کی ملازمت کے بدلے اپنے ملک کی خدمت کو اولویت دی۔ انگریزوں کے ظلم و ستم کا، بربریت کا شکار ہونا پڑا۔ انگریزوں کے ان کو ہونا پڑا تھا۔ ایک سیاست داں، ایک بیرسٹر، ایک ماہر تعلیم، ایک تاریخ داں کی حیثیت سے ملک ہندوستان کے اندر سماجی اور تعلیمی بیداری لانے کے ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ اب غور کیجیے اور بتائیے، کچھ اور بھی سوال و جواب ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آدمی مشہور و مقبول کیسے ہوتا ہے؟ جواب ہے، آدمی مشہور و مقبول اپنے بہتر اعمال و کردار اور ذہنی رجحانات کے بنا پر ہوتا ہے۔ اپنے ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ معاشرہ میں تعلیمی، معاشی، سیاسی طور پر راہ ہموار کرتا رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سماج کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے لکھیے۔ بڑا مشکل اور پیچیدہ سوال ہے۔ جواب، سماج کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، بڑے بزرگوں سے محبت اور چھوٹوں سے شفقت۔ دوسرا، حیثیت کے مطابق غریبوں، بے سہاروں کی مدد۔ تیسرا، بھولے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ بتانا۔ اور چوتھا، تعلیمی بیداری کے سبب پروگرام کا انعقاد یعنی پروگرام کا آیوجن انعقاد کرنا۔ دیے ہوئے گئے لفظوں کے ہم معنی الفاظ تلاش کیجیے۔ چاند، مہ، موہا آفتاب، موہ، اور اول یعنی پہلا، سورج، آفتاب، آب کے معنی پانی، ابر یعنی بادل، گھٹا، اشک یا آنسو۔ اب دیکھیے، خالی جگہوں کو الفاظ سے پر کرنا ہے، صحیح الفاظ سے۔ ڈاکٹر سید محمود کی پیدائش خالی جگہ میں ہوئی، 1889 میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم خالی جگہ میں ہوئی، جونپور۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے خالی جگہ گئے، علی گڑھ۔ ڈاکٹر محمود انگلینڈ خالی جگہ میں ہے سے وطن واپس آئے۔ پھر 5ویں میں علی گڑھ کالج میں خالی جگہ میں ہڑتال کا واقعہ پیش آیا تو 1907 میں۔ اب آئیے دیے گئے جملوں کو ماضی میں بدلیں۔ ماضی کے معنی ہوتا ہے جو بیت گیا ہو، پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے۔ وہ ایک سیاست داں ہیں، وہ ایک سیاست داں تھا۔ عذرا بنارس آئی ہے تو ماضی ہے، عذرا بنارس آئی تھی۔ عرفان کتاب پڑھ رہا ہے تو عرفان کتاب پڑھ رہا تھا۔ شبلی پٹنہ سے آیا ہے، شبلی پٹنہ سے آیا تھا۔ احسن پانی پیے گا تو احسن نے پانی پیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ذیل میں دی گئی کہاوتوں کے معنی بتاتے ہوئے جملے بنائیں۔ کہاوت، معنی، پھر جملہ۔
कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसके माने हैं, जैसी सोहबत हो वैसा ही असर होता है। जुमला, वह बुरी सोहबत से बिगड़ गया। सच कहा गया है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे कहावत को, राई का पहाड़ बनाना। तो मानी है, मामूली सी बात को अहमियत देना, तूल देना, बढ़ा चढ़ा देना। जुमला, दो भाइयों के ज़मीन बंटवारे के मामले को गांव वालों ने राई का पहाड़ बना दिया। तीसरा कहावत है, कौवा चला हंस की चाल। माने हैं, अपनी औकात से बढ़कर बड़ों की नकल करना, यानी अपनी हैसियत से आगे की करना या सोचना। जुमला है, माली दुश्वारियों के बावजूद भी अफरोज़ के बाइक खरीदने की ज़िद पर सभी कह रहे हैं, कौवा चला हंस की चाल। चलिए अब चौथा कहावत है, माल मुफ्त दिले बेरहम। मानी है, मुफ्त का रुपया बेदर्दी से खर्च करना। जुमला है, बग़ैर किसी मेहनत के वरसा यानी विरासत कुंबा के ज़रिए दी गई वरसे में हासिल दौलत को लोग माल व मुफ्त दिले बेरहम समझते हैं। तो नाजरीन, इस तरीके से इस सबक में आने वाले तमाम तर सवालात को के जवाबात बखूबी तौर पे सहल अंदाज में हमने लिखने तहरीर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को तरतीब देने में काफ़ी वक्त लगता है, एक वीडियो आपके दरमियान लाने में, और मुश्किलें भी बहुत सारी कोशिशें करनी होती है। बहरहाल आपसे मुद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब उस्ताद कराम तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुताल्लिक भी ये ख़ास टॉपिक है जिससे सवाल व जवाब अमूमन आते रहते हैं, तो इस तरीके से भी आपके तालीम में, इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी तरह के आपको कोई सवाल हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। यकीनी तौर पे हम आपके दिए हुए सुझाव मशवरे पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए सबक के साथ। हमारा अगला सबक 8वां है, जिसका उन्वान है नवाए जरस, जो कि अल्लामा जमील मजहरी की लिखी हुई बेहतरीन नज़्म है, जिसमें वतन की खूबी पेश की गई है, किस तरीके से नौजवानों की अहमियत मुल्क हिंदुस्तान और कौम को है। तो मिलते हैं अगले सबक के लिए, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। 8वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा के इस सबक में आपने पहले हिस्से में इस सबक के हवाले से तारुफ, इंट्रोडक्शन, परिचय देखा। उसके साथ ही आपने इस सबक के हवाले से PDF नोट्स के साथ तमाम तर सवालात व जवाबात भी शामिल देखें। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। 8वीं जमात के फ़रोज़ा के हवाले से तमाम तर वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट के ज़रिए से देख पाएंगे। और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम वीडियो के जो PDF नोट्स होंगे उनको, उसका लिंक आपको शेयर कर दें। तो ये भी एक नई एक्टिविटी होगी इस खास तौर पे। तो अपनी राय आप कमेंट के जरिए से ज़रूर दीजिएगा। YouTube के अलावा दीगर सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।